कौन है साप को नहीं के बाहर छते आसीबी मैं मु बोलते के तो जाने नु मैं मो ना शिव शंकर देवदेव महादेव कैलासपति शिवंकर जमिति साप प्रिय मोर भी सेमिति साप मते निज बेटा पे तो हिया दितुला मामो देवडा की बारी ए काम को कहू जानि पाछु तो ए भद्र भद्र को तो धरा छे ए ये प्रथम मु तो आके आपण समाधान करूची हे मते भी खातिर करे माने कर ये मो घर बसी बडी मते ना देखी बुझाती तो तुम भय अनुष्का को भल बोलछु ना ए सारे कोन पळौछु ए मुहूर्त तो आई सामना सुसुटा কথা কইবে এবে কইব কোন অনেক দিন আগে সে মতে কইছি অনুষ্কা বলি বলি সে ভালো বলছি আরে মো ভৌলিক আজি পর্যন্ত এই আইনি কাইকি সব ভালো পাইবার মানে করে ওহান সব প্রেম শেষ বি করে করে সিন্দুরা মো ভৌলি সହିତ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পাই চেষ্টা কর মো গৌরী কে ওকেই তোম বংশালি বাত করি দেবে এই সাথে সাথে ঘর এই সাপ